बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। आज की वीडियो उम्रा के हवाले से ही एक और अहम वीडियो है, और इसमें एक बड़ी ख़ास बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। जो उम्रा के लिए जाते हैं और उम्रा करने के बाद वो मस्जिद नबवी में हाज़िर होते हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है, और फिर वहाँ पर हाज़िरी होती है। वहाँ पर हम दुरूद व सलाम के लिए हाज़िर होते हैं। कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं हमारे अंदर, जिनको हम जान के तो नहीं करते लेकिन हमसे हो जाती हैं, और हो सकता है वो बेअदबी में आ जाएं, क्योंकि वो दरबार बहुत बड़ा है। वहाँ पर अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करने का हुक्म है, और वहाँ पर अपनी आवाज़ को नीचा रखने का हुक्म है, और वहाँ पर हर तरह के अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखने का हुक्म है। थोड़ी सी भूल चूक भी बहुत बड़े नुकसान का सबब हो सकती है, कि जिसमें खालिक कायनात ने कुरान मजीद में जैसे फरमाया कि अपनी आवाज़ों को मेरे नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो, बुलंद ना करो। ऐसा होगा तो तुम्हारे अमाल भी ज़ाया हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी ख़ता, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी भूल चूक भी बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ पर ले जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी नसीब हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक चीज़, जब हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाज़िर होने लगते हैं, हम बाबुस्सलाम से जब अंदर दाखिल होते हैं, तो अगर रश ज़्यादा हो जाए तो फिर देखा है कि बाज़ लोग थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं कि हम जल्दी आगे पहुंच जाएं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। वहाँ पर ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को धक्का देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा अदब व एहतराम का मुकाम है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखें। हमने कौन सा वहाँ से जाकर कुछ और करना है, जब हम हाज़िर ही इस काम के लिए हैं, यहाँ आए ही इस काम के लिए हैं कि हमने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िरी पेश करनी है, आपके हुज़ूर हमने सलाम पेश करना है। तो फिर जितनी देर भी हम वहाँ पर रहेंगे, बाबुसलाम से हम दाखिल होकर आखिर तक जब तक हम रहेंगे, ये सारा बारगाह रिसालत में हाज़िरी ही है। जितना वक़्त गुज़रेगा वो हाज़िरी में ही गुज़रेगा। तो इसलिए इस चीज़ में बिल्कुल भी जल्दी ना करें कि हमने अब जल्दी जल्दी बस जाना है और आगे पहुंचना है, और धक्का देना है या किसी को हमने आगे को धकेलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बगैर धक्का दिए हुए, बगैर ज़ोर लगाए हुए, बगैर कोई जल्दी किए हुए वहाँ से आगे हाजिर हुआ करें। और फिर वहाँ पर जाकर भी जब सलाम पेश करने लगें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर पर हम सबसे पहले पेश होते हैं, तो सलाम करने में भी अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। वहाँ पर बाज़ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ज़ोर से बोलें। ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आहिस्ता आवाज़ में वहाँ पर आप सलाम पेश करें। ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, ज़्यादा शोर ना मचाएं। फिर आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र अतहर है, वहाँ पर सलाम पेश करें। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र अतहर है, वहाँ पर सलाम पेश करें। अब इसके बाद दो चीज़ें जो हमने देखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उससे दुख भी हुआ, और वहाँ कोशिश भी की लोगों को बताने की कि यार ऐसे नहीं किया करो। एक चीज़ तो ये कि जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम पेश करने के बाद बाहर निकलते हैं वो भी, और दूसरा जब हम नमाज अदा करके मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, खुसूसन जिस तरफ ये बाबू सिद्दीक, बाबू सलाम, बाबू सिद्दीक है, इस तरफ से जब हम निकलते हैं, और सामने हमारे बिल्कुल बाएं हाथ के ऊपर बाबू सलाम होता है, जहाँ से हम हाज़िरी के लिए पेश होते हैं। एक ये जगह है, और दूसरी वो जब हम हाज़िरी पेश करके आगे बाहर निकलते हैं। इन दोनों जगहों के ऊपर हमने देखा है, चूँकि जूते लोगों के पास होते हैं, तो हाज़िरी पेश करते हुए बाज़ लोगों के जो जूते हैं वो सामने होते हैं। इसमें मैं कोई इसके ऊपर फतवा नहीं लगाता, और ना ही मैं कोई ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई हराम काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक हम लोग जिस मुआशरे में हैं, या हमने जो सीखा है अपने असातिज़ा से, हमने जो समझा है अदब व एहतराम को, तो वो अदब व एहतराम यही है कि वहाँ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी क़ब्र अतहर की तरफ जूते का रुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जूते ज़ाहिर है लेके तो जाने पड़ते हैं, कि बाहर आप रख नहीं सकते, कोई ऐसी जगह नहीं होती। हम मस्जिद के अंदर तो आप रख सकते हैं, लेकिन बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है।
تو آپ جوتے یا تو کسی تھیلے وغیرہ میں ڈال لیں یا پھر اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر رکھیں تاکہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ ہوں۔ اب اصل بات تو اس کے بعد والی ہے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حاضری دے کر ہم باہر نکلتے ہیں یا پھر ہم نماز ادا کر کے مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، یہ جس طرف باب السلام ہے اس طرف سے باب الرحمہ آگے آ جاتا ہے، باب الصدیق باب الرحمہ آ جاتا ہے، تو ادھر سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم بالکل باب السلام کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرف ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جوتے کو پکڑتے ہیں اور یوں اپنے تھیلے سے نکالا یا ویسے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے تو یوں اوپر سے وہ نیچے پھینکتے ہیں فرش کے اوپر، اور جب اوپر سے فرش کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو پھر ٹھپ کر کے آواز آتی ہے، اس طرح کی آوازیں وہاں پر بہت زیادہ گونجنے لگ جاتی ہیں۔ یہ چیز بھی ادب و احترام کے خلاف چلی جاتی ہے، تو وہاں جب آپ باہر نکلیں تو وہاں پر اپنے جوتوں کو آرام سے، جہاں آپ دیکھیں یہاں سے آپ یوں پھینک رہے ہیں تو آپ آرام سے زمین کے اوپر رکھیں اور اپنے پاؤں کے اندر آپ پہن لیں آرام کے ساتھ، بغیر کسی شور کے اور بغیر کسی آواز پیدا کیے ہوئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ ادب و احترام اور یہ جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو بڑھاتی بھی ہیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے، ہم اللہ رب العزت بھی ناراض ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بے ادبی ہو جائے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہیں کر سکتا، کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ کوئی مومن ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کروں۔ بزرگان دین کی آپ زندگیاں اگر پڑھتے ہیں تو وہ لوگ تو مدینہ منورہ پورے شہر کا ہی احترام کیا کرتے تھے، مسجد نبوی تو بڑی دور کی بات ہے، پورے شہر کا احترام کیا کرتے تھے، اور وہاں بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے، جیسے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ وہاں پر جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے باہر ہی وہ اپنے جوتے اتار دیتے تھے، اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی قضائے حاجت مدینہ منورہ کی حدود کے اندر نہیں کی، وہ باہر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے وہاں پر زندگیاں گزاری ہیں، اور انہوں نے ہر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جو ہونا چاہیے تھا، اور آج بھی یہی تقاضا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہی تقاضا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم بھی جب وہاں پر جائیں تو مکمل ادب و احترام کے ساتھ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، ہر چیز کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا احترام ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہاں کی جو مٹی ہے یہ ردی ہے، یہ اچھی مٹی نہیں ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے یہ بات کی ہے مدینہ طیبہ کی مٹی کو ردی کہا ہے، فرمایا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، درے لگائے جائیں۔ تو ان کا تو احترام اتنا بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا احترام، تو پھر تو یہ مسجد نبوی ہے، تو اس میں تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ہم نے وہاں پر جو اپنا وقت گزارنا ہے وہ ہم کس طرح وہاں پر گزاریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، جب بھی وہاں پر جائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔